Okay, right. Good evening, Puta. So most of the students, they have Good evening, informed, sir. yeah, informed me that they are having the term exams. Okay, it doesn't matter. But however, you all are here, so I will continue. Right now, today, mainly last week we have discussed about the computer block diagram. We have discussed about the computer block diagram, and with the help of the computer block diagram, what kind of things that we can do. We have discussed about the booting process. We have discussed about the input devices, output devices, and the processing, storage devices, all the hardware devices, right? Everything we have discussed. Now we are moving to another section, Puta. Algorithms. Algorithms, right? Algorithms. Now I'll use Python program here. File, take a new file, right? So here the Python, it is a language, right? This language we are using to communicate with the computer hardware device. Okay, we are using, okay, all right, we are using this language for what purpose? To communicate with the hardware devices. Now think that I want to input two numbers, right? I want to input two numbers. I'm taking num1. Num1. I want to input number 1. Okay. Num1 equal, I'm giving int input, enter first number. Then I'm giving a colon and this one, and closing a bracket here. Then again, I'm giving num2 equal int input, enter second number, colon, closing the double quotation, open bracket, close bracket. Here I have closed. Now what I have done, Buddha, here, I'm asking, okay, I'm asking the computer to take two inputs. I'm asking the computer to take two inputs. Okay, so it has taken number 1 and number 2. Now we have to find the total, Buddha. So how we can find the total? I'm giving here total is equals num1 plus num2. Okay, num1 plus num2. Total I'm calculating. Now, after finishing that, now we have done input, we have done the process. Then the next step will be the output. Okay, next step will be the output. So I'm giving print. Then here I'm giving a message, meaningful message, total is, and I'm closing the double quotation and put a comma here and giving total here and closing the bracket. Now I'm going to explain something. Okay. Now what I want here, I want to input two numbers. So what is the device that we are using for this purpose, Puta? To input two numbers, what is the device that we can use to input two numbers? Huh? To input the numbers, what we can use? Huh? Tell me. Yes, we can use the keyboard. We can use the keyboard. So after you input the values through the keyboard, what will happen, Buddha? What will happen? Through the keyboard you are entering. Okay, the values will be entering. Okay, you are entering the values. When you enter the values, where it stores? Through the keyboard. Now they are asking to input number 1. So now what will happen? With the help of the computer, okay, look here, right? On the screen, it will display enter first
number. Enter first number and colon. Okay. Try to understand this one properly. Okay, so they are asking enter first number. Enter first number. So whatever the things that you have given, as it is, it will display on the output device. What is our output device? Our output device is monitor. On the monitor, you can see now enter the first number. How does the method connect with the help of the VGA? Video graphic adapter. VGA. VGA එකෙන් ආපු එක තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. VGA card එකෙන් ආපු එක තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. VGA card. VGA. Then now you are entering a value. Now think you have entered 25. When you enter 25, where it stores? Where this value is going? Where this value storing? Just let me know. Think. After you have typed 25, what will happen? After you type 25, you are entering. Okay, you are entering. You press the enter button. When you enter, what will happen? Whatever the things that you have given through the keyboard will be stored in something called RAM. Have you heard about RAM? Not CPU, Omar. Not CPU. That is RAM. So whatever the things that you are giving, so that value is stored in RAM. That value is stored in RAM. So it will create a location called num1, and in this num1 it will store the number 25. So try to understand what will happen when you are entering the data Buddha through the keyboard. When you enter, what will happen? The CPU will identify. The CPU will identify, okay, now this person has entered some details. So that details will be, that data will be stored in RAM. That data will be stored in RAM. We have mentioned here num1. num1. Look here, num1. So whatever the value that you are entering, okay, whatever the value that you are entering, that value through the keyboard you are entering a value. So when you enter 25, it will store inside the RAM as 25. Then after finishing that, it will move to the next step. What is the next step? Second line. Okay, second line. num2. What they have given? num2. Int input enter second number. So what will happen? It will display on the monitor enter second number. Monitor එක ඔන්න වැටෙනවා second number එක input කරන්න කියලා. I'm entering 15. After I have enter 15, what will happen? May 15 කවුද input කරන්නේ පුතා? May 15 කවුද input කරන්නේ? This 15 inputting by the user. නේද? ඔන්න user ඉන්නවා. user keyboard එක පාවිච්චි කරන 15 input කරනවා. 15 input කරපුවම එයා assign වෙන්නේ කාටද? num2ට. num2 කියන එකට assign වෙනවා මේ 15 එක. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? RAM එක ඇතුලේ තැනක් හදාගෙන ඉන්නවා num2 කියලා. මේ num2 එකේ value එක කීයද store වෙන්නේ? 15 කියන value එක store වෙනවා. එතකොට මේ CPU එක central processing unit එක CPU, what will happen? It will process these instructions. It will process these instructions. මේ instructions ටික process කරන්නේ කවුද? CPU එක. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? line by line. මේ line එක execute වෙනවා. ඒක ඉවරුනායින් පස්සේ මේ line එක execute වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ line එක execute වෙනවා. Now what is the line that we are going to execute? Total equal num1 plus num2. Now you all know the values for num1. You all know the value for num2. Now what will happen? They are taking another variable. Then CPU එක දන්නවා total කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ total එක ගන්නෙ කොහොමද? Total එක ගන්නෙ හොයාගන්නේ කොහොමද? How we can find the total? How we can find the total? Now we have the values num1 and num2. So what will happen? The CPU, central processing unit, it knows all the arithmetic functions: plus, addition, subtraction, multiplication, division, exponent, brackets, everything it knows. මේ CPU එකට කියලා දීලා තියෙන්නේ. මේ Python කියලා language එක හදපු එක්කෙනා. Some person has made this program, Python program එක. So he has given all the instruction how to do the addition, how to do the subtraction, how to do the multiplication. ඒ ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙන්නේ. Now the CPU know how to add these two numbers. So what will happen? The values 25 and 15 will be adding together. Okay,
15 and 25 will be adding and assigning that. Assigning that for what? Assigning that for total. ඒක total එකට assign කරගන්නවා පුතා. මෙන්න මේ CPU එක. So here we are having the CPU, central processing unit. No, adding. No, puta. Set. It's adding. So that two values will be adding together. 15 plus 25. And now the value will be 40. So that 40 will be stored under what? Total. But still it is inside the RAM. So the user can't see. User can't see. Now, to see by the user, we have to send it to the what? Output device. So our main output device is what? Monitor. So with the help of the print command, with the help of the print command, with the help of the print command, you are displaying this. What? On the screen it will display total is whatever the things within the double quotations. Whatever the things within the double quotations will be displayed as it is. As it is. මෙතනත් උනේ එකමයි, මෙතනත් උනේ එකමයි. එහෙනම් මෙතන වෙන්නෙත් එකමයි. Total is. Then total. What is this total? This total is this. So that is stored under total. So we are asking to print the value. So what I'm doing, I'm printing from the CPU. It will take the necessary action to take the 40 out from the RAM and to display it on the monitor. Now think puta, think what has happened. Yes, think what has happened. ඔන්න හොඳට දැන් ඔළුවේ අඳගන්න කතන්දරේ. What we are doing, we are inputting. So each and every function we are having input, process and output. IPO, input, process and output for each and everything. Now think about today's class. Other classes ගැන හිතන්න. When you consider about today's class, so we have input something. I have given the notes, I have given the links, and on that I have given the time, scheduled time. So on the same time you have clicked and you have came to this Zoom session. So what is the process that you have done? Okay, you have clicked on the, you have connected to the internet with a device, active device, and you have clicked on the link and now you are here. Okay, now everything processed, right? Everything processed and now you can see the output. So for each and every task, there's input, process, and the output. So that is we are calling as IPO. IPO is what? IPO stands for input, process, and output. Input, process, and output. Input, process, and output. Now here, what you have identified, I have explained all the instruction line by line. First this line, then the next line, then the next line, then the next line. So one after the other. Okay, so these are, we are calling as what? Instructions. We are calling these things as instructions. These instructions are executing by CPU one after the other. එකක් කරලා ඉවර වෙලා after, right? Here you are having instruction, you are executing that. After finish executing, you are moving to the next one. After finish executing, move to the next one. After finish executing, move into the next one. Then these instructions are executing one after the other. එකකට පස්සේ එකක් තමයි execute වෙන්නේ. These kind of things we are calling as sequence. Sequence කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකකට පුතා. Sequence එකක් කියලා කියන්නේ these instructions are executing one after the other. එකකට පස්සේ එකක් තමයි execute වෙන්නේ. එතකොට දැනට මතක තියාගන්න පුතා මම explain කරපු එක මොකක්ද අපි explain කරුවේ numbers දෙකක්. හරිද? numbers දෙකක් කරගෙන ඒ දෙකේ total එක ගන්න විදිය තමයි මම මේ explain කරුවේ. හරිද? numbers දෙකක් කරන්න කොහොමද total එක ගන්න කියන එක තමයි explain කරුවා. I have explained each and every step. හරිද? කොහොමද input devices keyboard එකෙන් කොහොමද මේ inputs ගන්නෙ? process එක මොකක්ද වෙන්නේ? output එක මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක I have explained. Now I'll run this program. මම මේ program එක දැන් run කරන්නම්. I'm going to clear these all the drawings. මම explain කරපු ඔක්කොම ටික clear කරන්න යන්න. ඔන්න clear. Now I'm going to run this program. Look here, run module. Select OK. So I'm selecting here seminar, grade 9 seminar, 27th. Okay, day 2. I'm giving total and save. Okay, here I have saved.
Now look here, when I have run the program, when I have execute the program, the first line will be executing. First line will be executing. Now it will ask, enter the first number. It will ask, enter the first number. So I am entering 200. I have entered the number 200. Press enter. So here I have enter. Okay. Right. Now it will ask for the second line. Right. It will ask the second line. What is the second number that you want to input? I want to input second number 50. Okay. I want to input 50. Yes. Now what will happen? What will happen? We have given the code. Now with this, I am going to press the enter. Enter. The total is 250. Now look here. What has happened? The total. Yes. So this is we are calling as the interface. This is we are calling as the interface. Okay. With the help of the interface, what will happen? What will happen? It will display enter first number. And then you can input the number. Enter second number. Then user can identify, okay, user know, okay, I have to input a number for this one, 20. Then total is 250. So what will happen? These two values will be adding together. 250 will be adding. Then it will show the output. Okay, it will show the output. Right? ඔන්න හොඳට තේරුම් ගන්න දැන් මොකද්ද උනේ කියන එක. හොඳට තේරුම් ගන්න. හරිද? එතකොට මොකද්ද උනේ? enter first number, enter second number. මේ තියෙන්නේ අපේ interface එක. මේ interface එකෙන් total එක 250 කියලා display වුණා. ඔන්න දැන් ඕන එක්කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. හිතන්නකෝ ඔයාගේ mobile phone එකට එනවා මොන හරි program එකක්. numbers දෙකක් එකතු කරන්න. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන වැටෙනවා number 1 කියලා වැටලා ඔන්න text box එකක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ number 2 කියලා text box එකක් වැටෙනවා. මෙතන තියෙනවා total කියලා. මේ බටන් එකට press කරපුවාම ඔයා මෙන්න මේ බටන් එක touch කරපුවාම එතන වැටෙනවා total is කියලා වැටලා මෙතන වැටෙනවා result එක. Something like this. So here you are having another button clear. You are having another button clear. So what you are doing, you are clicking on this event. Click. You are click. You have to click. When you click, what will happen? Whatever the values, නේද? මෙන්න මේ values දීලා තියෙනවා. හොඳට බලා ගන්න මම කියන එක. මෙතන දීලා තියෙනවා 50, මෙතන දීලා තියෙනවා 25. When you click on this, what will happen? Inside this code will be execute. Code එක execute වෙනවා පුතා. මේ code එක execute වෙනවා. මෙන්න මේ total එකට මේ button එකට click කරපුවාම code එක execute වෙනවා. මොකද්ද code එක? එහෙනම් මේ total එක ඇතුලේ තියෙන code එක මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ code එකක් තියෙනවා. අපිට පේන්නේ interface එක තියෙන මේක. නමුත් මේකේ මේ total කියන බටන් එකට press කරපුවාම මේක ඇතුලේ තියෙන code එක මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ code එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ mobile phone එක අරගෙන ඔයා කැමරා එක අරගෙන බටන් එකට press කරනවා. ඒක capture කරන්න. මොන හරි image එක capture කරගන්න, photo එක ගහගන්න, ඒකට click කරනවා, touch කරනවා. හරිද? touch කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ photo එක වදිනවා නේද? එහෙනම් ඒ බටන් එක ඒ touch panel එක කියන්නේ එතන touch කරන්න තියෙන තැන මොන හරි code එකක් තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එකෙන් කියලා තියෙන්නේ ඒක ප්‍රෙස් කරුවොත් එහෙම කැමරා එකෙන් මේ අපේ view එක ඒ වෙලාවේ view එක අරගෙන දෙන්න කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. So here also the same thing. So you are having values number 1 and number 2. After you have entered, when you click on the total, it will execute this code and it will display the output on here. ඒ output එක මෙන්න මෙතන 275 කියලා output එක දෙනවා. clear කියන එකට click කරුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේකේ පිටිපස්සේ code එකක් තියෙනවා. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? මේ ටික ඔක්කොම this will be cleared, this will be clear, and this will be clear. ඕක තමයි වෙන්නේ. හරිද? ඒතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ මම කියපු දේ. මේක නිකම්ම වෙන්නේ නැහැ. මේ නේද? මම මේ keyboard එකෙන් input කරුවා. හරිද? keyboard එකෙන් input කරපුවා මොකද වෙන්නේ? මේක අඳුර ගන්න ඕනේ. කවුද අඳුරගන්නේ? CPU එක. මේ keyboard එකෙන් input කරපු value එක කොහෙද ගිහිල්ලා hold වෙන්නේ? RAM එක ඇතුලේ. ඒ CPU එකට බෑ ඔක්කොම ටික. CPU එකට බෑ ඔක්කොම හැම දෙයක්ම store කරන තියාගෙන ඉන්න. හරිද? RAM එක තමයි ඒ අවශ්‍ය දේවල් store කරගන්නේ. මේ වෙද්දි operating system එක run වෙනවා. මගේ computer එකෙන් Windows 10 කියන operating system එක run වෙනවා. මේ වෙලාවේ මගේ Python program එක run වෙනවා. මේ වෙලාවේ මගේ Zoom application එක run වෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික hold කරගෙන ඉන්නේ කවුද? RAM එක. RAM එක. All the executing, all the programs that is running in my computer currently will be stored by RAM. RAM එක ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ.
එතකොට RAM එකෙන් දෙන මේ instructions ටික අනුව තමයි CPU එක. නේද? RAM එකේ තියෙන මේ operating system එක තියෙනවා. RAM එකේ Python එක තියෙනවා. මේ තියෙන Python එක. එහෙනම් මේ Python එකේ තියෙන program එක මේ central processing unit එක අඳුර ගන්න ඕනේ. CPU කියලා කියන්නේ hardware device එකක්. මේ hardware device එකට මොනවද කරන්න පුළුවන්? Central processing unit. We are calling this is as the brain of the computer. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? ඔන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. Now I am going to clear this one. Okay? Right? ඔන්න මාගේ පාඩමට එන්නයි යන්නේ මම දැන්. හරිද? ඔන්න මාගේ පාඩමට එන්නයි යන්නේ. Right? So the first one. So algorithms. Algorithm. We have to know what is an algorithm. Okay? We have to know what is an algorithm. Look here. So I have given here what is an algorithm? Algorithms are steps, set of step-by-step instructions for solving a well-defined computational problem. Algorithms can be designed using pseudocode or flowchart. Okay, we can use the pseudocode and flowchart. Now these are two methods. Now what you have to do, Buddha? Now what you have to do? You have to plan your program. So how you can plan your program? With the help of the algorithms. With the help of the algorithms, you can plan your program. ඒ කියන්නේ මේක හරියට මේ වගේ. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක්ට ගයක් හදන්න උනොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? He has to plan it නේද? ඉස්සෙල්ලම plan කරගන්න ඕනේ. මම මේ දේ කොහොමද කරන්නේ? එහෙනම් මේ plan කරපු එක right? plan කරපු එක අපි මොන හරි විදියකට ඒක ස්ටෝර් කරගන්න ඕනේ. දැන් හිතන්නකෝ ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා කියන්නේ මේ නම්බර්ස් දෙකක් ඉන්පුට් කරන්න යනවා. මේ ඉන්පුට් කරන නම්බර්ස් දෙක ස්ටෝර් කරගන්නේ කොහොමද? ඒක මම ස්ටෙප්ස් වලින් ලියනවා. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ බලන්න ඒගොල්ලන් කියලා තියෙන එක. Input two numbers and find the total. Input two numbers and find the total. එතකොට මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න යන්නේ නැහැ පුතා. මේ බලා ගන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් අවශ්‍ය. ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ තියෙන මෙන්න මේක. මොකද්ද? I am going to write P pseudocode. Pseudocode එකක් කියලා කියන්නේ with the help of the simple English language. Explain the solution with simple English language instructions. Okay, so I am going to write explain the solution with simple English language instructions. කොහොමද මේක කරන්නේ? ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. දැන් අපි input කරන්න යන two numbers. එහෙනම් මම කරන වැඩේ තමයි start. We have to start the program. Then we have to input the two numbers. Input num1. Input num2. Then what you have to do? You have to find the total. Ne? Total is equal what? Num1 plus num2. Then finally what you have to do? You have to display. Oh, you have to output. So you can write display total. Then මෙතන බලන්න මෙතන තිබිච්ච එකමයි දුන්නේ. Total එක. Display total and stop. Okay? So what I have done? I have planned my program. So how I have planned my program? Start, input num1, comma num2. Total is equal num1 plus num2. Display total and stop. So this is my program. This is how I am organizing my program. Okay? This is how I am planning my program. So මේක හොඳට ඔලුවට ගන්න පුතා. මේක හොඳට ඔලුවට ගන්න. So if they are asking to write an algorithm, what is an algorithm? That is a set of step-by-step instructions. What is an algorithm? Algorithm, that is set of step-by-step instructions. So here you can see I have used step-by-step instructions for what purpose? To solve this one. What is the solution? Two numbers and find the total. I have to input two numbers and I have to find the total. For that purpose, I have written with the simple English language
start, input num1 and num2, add these two numbers and assign to total and display the total. Now here you can see I have followed what? I have followed input, process and output. So in this question, you are having input, you are having process and you are having output. But we didn't use any language. අපි language එක පාවිච්චි කරුවේ නැහැ. We didn't use any language. අපි language එක පාවිච්චි කරුවේ නැහැ. මතක තියාගන්න. Okay. Right. Copy down this one fast. Algorithm කියන එක ටක් ගාලා ලියා ගන්න. Write down what is an algorithm. Right? Algorithms are set of step by step instructions. දැන් ආපහු විභාගයට පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ මේක. ආපහු අරව මේවා හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේක මොකද්ද algorithm එකක් කිව්වොත් it is a step by step instruction set. For what purpose we are using? To give some solutions. Solving a well defined computational problems. හොඳට මතක තියාගන්න. Algorithms can be designed using pseudocode or flowchart. එතකොට pseudocode flowchart කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතා? Pseudocode or flowchart කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Two methods. Algorithms තියෙනවා විදි දෙකකට. මොකද්ද එකක් pseudocode අනිත් එක flowchart. හරිද? Pseudocode and the next one will be flowchart. හොඳට මතක තියාගන්න මේ දෙක. ඔව් පුතා Friday තියෙනවා එකක්. Friday 6 to 7:30 දැනට යන එක. ඉස්සරහට 6 to 8 වෙන 6 to 8 තියෙන්නේ. හරිද? right. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කියන දේ. So algorithm if we have consider about algorithm, in the algorithm we have to include the input, process and output. We have to include the input, process and the output. කොහොමද ඒක කරන්නේ? So here I have given input two numbers and find the total. Input two numbers and find the total. For that purpose I have used a pseudocode. එතකොට pseudocode එකක් කිව්වේ මොකද්ද පුතා? pseudocode එකක් කිව්වේ simple English language එක පාවිච්චි කරලා we are planning a program. We are planning a program. අපි program එකක් plan කරන එක තමයි අපි pseudocode එකක් කියලා කිව්වේ. හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ කියන දේ. Okay, we are planning a program. Okay. Right? Algorithms. What is algorithm? Algorithms are sets of steps by step instructions for solving a well-defined computational problem. Algorithms can be designed using pseudocode and flowcharts. So write down the first question, Puta. Input two numbers and find the total. 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 So how you can write the solution? So here you can copy down this. Now I am going to ask you all to write a program. හරිද? දැන් හැම එකේම අපි මොකද්ද වෙන්නේ? අපි අඳුර ගන්න ඕනේ පුතා මොනවාද? We have to identify all the variables they are asking. So what is this question? මෙතන question එක උනේ මොකද්ද? හොඳට තේරුම් ගන්න පුතා. මොකද්ද question එක උනේ? They have asked to input two numbers and find the total නේද? Find the total. මේකනේ අපේ question එක උනේ. Input two numbers, they have given input two numbers and find the total. Input two numbers and find the total. එතකොට two numbers කියපුවම අපි මොකද්ද කරුවේ පුතා? Two numbers කියපු ගමන්ම two numbers කියපුවම එහෙනම් මේ numbers දෙක input කරන්න අපි ගත්ත values ටිකක්. මොකද ගත්ත value ටික? අපි ගත්තා num1, num2. හරිද? num1, num2 කියලා values දෙකක් ගත්තා. බලන්න හොඳට.
num1 num2 කියලා values දෙකක් ගත්තා. ඒ values දෙකත් එක්කලා and find the total. Now you have to find the total too. Total කියලා එකකුත් ගත්තා. ඔන්න එතකොට අපි question එක read කරද්දි when we are reading the question we have to identify what are the main things that we have to consider. හරිද? අපි මේක කියවද්දි අපිට අග්ගාලා අපේ ඔළුවට එන්න ඕන පුතා මොනවාද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. Now think they are announcing tomorrow you have to go to the school. Tomorrow you have to go to the school. Now what kind of things that will be coming into your mind? You have to think about the uniform, you have to think about the shoes, you have to think about your hairstyle and other all the things you have to think about. Neither Rahula වැවිලා නම් කොන්න එක වැවිලා නම් you have to think about that because there are some rules and regulation when you are going to the school. And again you have to think about your bag and you have to think about your books. You have to think whether it's completed. Everything you have to think about ne අන්න ඔය වගේ දේවල් ඔළුවට එනවා. So here also the same thing. If they have given a question, if they have given a problem, with that problem you have to find out what kind of things that they are asking. ඒගොල්ලෝ මොනවාද අහන්නේ කියන එක ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. Okay, so every time remember about this one also, input process output. A input process output එක ගැන හිතලා ඒ input process output එක මේ with the help of the simple English language you are writing. With the help of simple English language you are writing this thing. හරිද? එහෙනම් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. Okay, so what we have identified, question number 1, input two numbers and find the total. So we have identified number 1, number 2 we have to input and we have to calculate the total. එතකොට තවත් එක්කෙනෙක්ට මේ two numbers කියපුවම a b කියලා ගන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. a b, right? We are representing these ones with a b. Okay, හොඳට මතක තියාගන්න. Okay, right. So I'm going to erase this part. Right, look here. Now I am moving to this one. Now look this one. Look this question. So you are having 2x plus 4y minus 9. Okay, right? 2x, right? 2x result equal 2x plus 4y minus 9. To find the result, what you all have to know when you consider about this expression, okay, or when you consider about this equation, to find the result, what you all have to know? To find the result, what you all have to know? Tell me. Chat it down. To find the result, what you all have to know? What you all have to know? You have to yes, you have to know about the values for x and y. Okay, you have to know the values for x and y. Now take this question. Okay, now think x is equal to 5, y is equal to 3. Find the result. And next one, x is equal to 2, y is equal to 1. What will be the value for this one? You have to find this one fast. So the first one and the second one. Third one, x is 50, y is 20, and what will be the value? මේ තුන ටක් ගාලා කරන්න බලන්න. Write the answers for these three. ටක් ගාලා මේවට උත්තර ටික ලියන්න බලන්න. How you can find? So put the answer for that answer onto the chat. Put the answer to the chat. Okay. Okay. එක උත්තර එනවානේ. Why is that? Now think you are having 2, x is 5 plus 4, y is what? Y is 3 minus 9. So you are getting the answers 10 plus 12 minus 9. So 10 plus 22 minus 9, right? Okay. So what will be the value? 13, right?
Yes, correct. Correct. So the answer will be 13. So like this, you have to write the steps and you have to show. So now what has happened? What has happened here? Okay, what has happened? So you have used, okay. Yes, Puta. Correct. Good. So I'm going to use another one. 2, 2 plus 4 into 1 minus 9. So this is 4 plus 4 minus 9. So this will be minus 1, right? Second one, is it minus 1? Second one, is it 1 or minus 1? Yeah, it's minus 1, right? It's minus 1. Then මේවා ටික හරියට කරගන්න ඕනේ. This is maths. This is not computer. Yes, that's what. Okay, the next one, last one. So 2 into 50 plus 4 into 20 minus 9. So 180 minus 9. So now this will be 171. Right? Now you all can see, Buddha, what will happen? These are variables. X and Y, these are variables. X and Y, these are variables. So when the X and Y values are changing, what will happen? The results will be changing. When the X value, when the Y value change, what will happen? When the X value and the Y value change, the results will be changing. You can see it here from here. The output 13, output minus 1, output 171. So when the values are changing, for the X, the values are changing. For the Y, values are changing. When the values change, the result will be changing. Now what we have done, okay, we have designed a user interface. Now think, this is Google. Okay, so here you are making username. Okay, password. Right? Then you are getting a button, sign in. Then cancel or something. So here you have the username and the password to log into the account. Think this is Gmail. Right? When you give your username and the password, what will happen? This is the interface. This is the interface. Okay, this is the interface. With the help of the interface, you are entering your values and you click on the sign in. So what will happen with the sign in? You are connecting to your data. You are connecting to your data. And on the next time, on your screen, you can see your mails. You can see your mails. You can see your mails. Okay. So this is the interface. This is the system. This is the system. With the help of the system, what will happen? It will identify and it will validate. It will validate. It will check whether username and the passwords are correct. It will check whether username and the password are correct. If the username and the passwords are correct, what will happen? You are connecting with the system and the system will be directing you to your mail account. So you can see your mails. You can see your mails. Can you identify this? Can you understand this? Can you understand? Can you understand? Yeah, the total is changing. Yes. Very good, Pudha. So through the interface, you are creating a user interface. Through the interface, you are entering the data. When you click on the sign in button, you are connecting with the system. On the system, it will validate. Validating means that it will check your username and the passwords are correct. If it is correct, you are connecting with your mails. So this is the way. Right? This is the way. So this thing in simple English language, you have to write. Okay, that's what I have written here. Okay. We have to input the number 1 and number 2. Then we have to take the total. Number 1 and number 2 we have to add together and display the total. Now think, Pudha, the same program another person can write like this. Start, input A, input B. Tot is equal A plus B. Display tot and stop. The same program in different way. Okay, the same program in different way. Right? So the same thing, right? Same thing. Behalf of num1 and num2, they have taken A and B. We have written on the first
stage, but they have written two instructions to input the two numbers. Then the total, behalf of total, it has taken another name. So you can take whatever the name that you want. You can take whatever the name that you want, but you have to remember, what? What you have to remember? You have to remember when you are giving, here you have given A, here you have given B. So if you want to add these two numbers, you have to give A and B. These two numbers you have to add and you have to assign to tot. So tot, as it is, you have to display. Otherwise, the CPU can't understand. Deepu namin tamai katha karanna one. Deepu namin tamai katha karanna. So here we have given tot. So because of that, you have to display tot, not the total. Total given they are done in it. Okay, yeah, done in it. Try to understand this. Try to understand. Okay, right. So I want you all to write a question. Write the answer for this one, Buddha. Write the answer for this one. Question 1. Input 3 numbers and calculate the total and average. Okay, now you are having a question. Now you are having a question. What is the question? I have given input 3 numbers and calculate the total and average. Finally, display it on the screen. Okay, do it. Do it fast. Do it fast. Taggala karanna balanda. Taggala karanna. So input 3 numbers and calculate the total and average. Now, when you are reading the question, you have to identify, we have to input 3 numbers and we have to calculate the total and average. So these are the variables. You have to identify the variables. 3 numbers will take X, Y, Z. And we have to find the total. We have to find the average. I have taken AVG. So these are the main things. Okay. Variable. So what are the variables that we have to take? X, Y, and Z. Okay. Now they are asking, calculate the total and average. Now you have to tell. In simple English language, you have to write. So you have to give start. Right. Start එක කෙලින් තමයි දැන් ලියන්න පටන් ගන්න යා. Start එක කෙලින් තමයි ලියන්නේ. මොනවාද? Input X, Y, Z. Okay. Start එකට පස්සේ you have indent. You have given some space. Space එකක් දීලා තමයි ලියන්නේ. මතක තියාගන්න. ඕක හොඳට මතක තියාගන්න. Okay, you have to write the program. Input through 3 numbers and you have to calculate the total and the average. Input 3 numbers and calculate the total and average. Finally, display it on the screen. Right. Write it. Please pass the message to your friends, Putha. Some has like informed that they are having the exam, because of that they have to study. But even though you have the exam, so here I am discussing the things that is targeting for the exam. Exam target I am explaining here. So just 1.5 hours get into the lessons and try to understand the concepts. If you can understand these concepts, just you can write the answers. Right. So after input, what you have IPO, then you're having the process. So you have to tell to the computer how you can find the total. How you can find the total? Total is X plus Y plus Z. How you can find the AVG? AVG for the average. AVG is equal total
You have to divide by 3. Now you have the process. Then you have to go for the output. How you can go for the output? Display total. Same spellings. Comma. Display AVG. Then you write stop. Okay. This is how you are planning. This is how you are planning, Puta. This is how you are planning. Check whether you have got the correct answer. Is it correct? Is it clear? You have written the correct answer. Yes, So try. sir. Yeah, very good. So the input, processor and output you have to identify. So this is how you have planned, right? How you have planned, right? This is how you have planned. Now look here, Puta. Now after you have planned, okay? After you have planned, you are giving this program, okay? You are giving this program, you are giving this to a programmer. You are giving this to the programmer, okay? Yeah, input X, Y, Z, calculate average, display total and average. Okay, Buddha, correct. Okay, right? So you are giving this to a programmer, right? Now what will happen? Now what will happen? The programmer going through this simple code, simple English language. So he know you required a system to input 3 numbers and total you have to calculate, and you have to calculate the average, and you have to display the total and average and stop. Now look here. Yeah. Now look here. I'm taking some time. Now another one. So I'm giving x equal int. Int means to the integer. Whole numbers. Okay. Input. That means through this what you can do. Input. So through this you are asking the user to input a number. Okay, you are asking the, so can we take begin and end? Yes, you can take begin and end for start and stop. So x int input, enter first number. Okay. Enter input first number. Now this is what, Puta? After you have written the pseudocode, simple English language code, now this is done by the programmer. He know about this. Programming language Python. Now he is using this Python program. Okay, and he is programming whatever the concept that we have given. Okay, the concept that you have given. Now think, if you want to plan a house, you are going to a architecture and you are telling your requirement to the architecture. So that architecture, what he is doing, you have to give the simple commands, right? What he is doing, he is planning, right? Api දේවල් ටික කියද්දී මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ඔළුව ඇඳෙනවා මේක. මම ගයක් හදාගන්න මගේ requirement එක කියද්දී එයාගේ ඔළුව ඇඳෙනවා, because he is architecture. He is having the experience. So when I explain my requirement, what will happen? ටක් ටක් ගාලා එයාගේ ඔළුවට එනවා. දැන් ඔන්න මම මේ දැන් මොකද වෙන්නේ? මම දීලා තියෙන්නේ contractor කෙනෙක්ට. දැන් contractor දන්නවා කොහොමද මේක හදන්නේ. මේ ඉන්න programmer. අර දීපු numbers තුනක් input කරන්න ඕනේ. එයා දන්නවා Python වලින් කොහොමද numbers තුන ගන්න කියලා. So now he has written the code. X input number, Y input enter second number, Z input the next number. Now you have to find the total. So he has given total is equal X plus Y plus Z. So he has given this. He want to calculate the average. He has given AVG is equal total divide by 3. This is going step by step, right? This is going step by step. So first you have to find the total, then you have to find the average. Okay. First you have to find the total, then you are finding the average. Now you have to print. Now you are giving the total is, then double quotation you are closing, comma, and you are giving total. Okay, you are giving total. Now I'll type here simple total. We'll see what will happen.
Okay, right? Then I'm giving print the average is. This is meaningful. So this message is meaningful. Okay, this message is meaningful. So I'm giving here avg as it is. මෙතන තිබිච්ච නමම දුන්නා. හරිද? නමුත් මෙතනට දුන්නේ මෙතන තිබිච්ච නම නෙමෙයි. So we'll see. Run, save. So you have given the input, you have given the process, you have given the output. IPO is okay, right? So okay. So I'll give avg. I'm going to calculate the average. Okay, here you have. Enter the number. So I am entering 25, 63, 56. Enter. Now what will happen? Name error. Name error. Trace. Total equal x plus y plus z. Name z is not defined. Name z is not defined. මොකක්ද මේ සිද්ධිය? Name error. Z is not defined. Z is not defined. Right. So here what we have given? Here, right? We have given simple z. Okay. So here I have given capital z. I have given simple z. Okay. I have given now simple z. Now simple z. CPU එකට අඳුර ගන්න බෑ. Capital z එකනේ දුන්නේ මෙතන. එතකොට මෙතන දෙන්නත් ඕනේ capital z. Now otherwise it can't understand. It can identify. It can't identify this one. So again we'll save. File, save. And okay. Now it will ask the number 25, 25, 25. I have entered. Now I am pressing enter. Trace back. Name error. Total. Total no is not defined. Is not defined. Total එක අඳුර ගන්න බෑ යාට. CPU එකට බෑ total එක අඳුර ගන්න. CPU එකට බෑ total එක අඳුර ගන්න. Name is මේ total එක හොයා ගන්න බෑ. Print the total is. Total කියලා එකක් එයා දන්නේ නැහැ. එයාට හොයා ගන්න බෑ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. So what I am doing? So I am going here. Okay, here total. Then it has to be total here. Otherwise it can't identify the value in the RAM. RAM එකේ තියෙන value එක ගන්න විදියක් නැහැ CPU එකට. මේ total කියලා දීලා තියෙන්නේ. Simple total කියවම ගන්න බෑ. Now we'll see. File, run. Okay. So I'm giving here. මම මේක close කරලා අලුත් එකක් ගන්න. Okay. So run module. So here enter the first number 25, 25, 25. I'm entering. The total is 75. The average is 25.0. Why this is 25.0? Because we have divided. Now this is not integer. This is not integer. This is we are calling as the float. Now what has happened? We have input the numbers. The CPU has done the process and it has given the output. දැන් අපි වෙනුවෙන් මේක හදලා දුන්නා නේද මෙයා? දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට ටීචර් ලියලා දෙන්න පුළුවන් නේද? සබ්ජෙක්ට් 10ක් තියෙනවනේ සබ්ජෙක්ට් 10 දාලා ඇවරේජ් එක හොයලා ටෝටල් එක හොයලා රෑන්ක් එක හොයාගන්න අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකනේ. ඔන්න හොඳට කල්පනා කරන්න පුතා. Okay, so this is the interface. Through the interface, this program, may program එක run වෙනවා. Behind the scene, this program is executing. Line by line, this program is executing. Okay, program is executing. Then on the interface, it will give whatever the values that you want. ඔයාට ඕන values ටික පෙන්නනවා. මතක තියාගන්න. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? First line එක execute වෙනවා. Then it will move to the second line. It will go to the third line. It will go to the fourth line, fifth line. එතකොට මේ lines ටික යද්දි මේ line එකේ error එකක් අඳුරගත්තොත් on the same point it will stop. It will stop and it will display the error message. Then you can fix it. දැන් මෙතන z එක අඳුරගත්තේ නැහැ. It has showed the error message. So line by line it will be executing. Line by line. So what about පුළුවන් පුතා. Interface එකක් හදන්න පුළුවන්. For that we have to import something. Later we'll discuss. එක සැරේම අමාරු වෙයි ඒවා. හරිද? Right. So here basically we are planning the things. Okay, right. Now okay. So here what is an algorithm කියන එක ලියාගත්තා. Now take this answer. Sequence. What is sequence? What is sequence? Sequence means write down on this. Okay, just put the heading control structures. Okay, control structures. Right? Control structures. මේ control structures කියන එක දාගන්න පුතා. ඒකට ලියාගන්න. The control
structures helps to control the program codes. There are 3 control structures. There are 3 control structures. First one is sequence, second one selection, third one iteration or iteration, doesn't matter. Okay, control structures. Put the heading control structures and write down. So you need the notes for that. You need the notes. So control structure. Control structure it is a way of controlling the program codes. So there are 3 control structures, right? For each and every program, there are 3 control structures. So first one sequence, second one selection, third one iteration. So what is this sequence? Sequence. Now we have discussed the program codes are executing one after the other. One after the other. Okay. Sequence means what? The program codes are executing one after the other. The program's codes are executing one after the other. Then that kind of things we are calling as a sequence. Then you have seen that. So the program codes are executing line by line. Okay, line by line, one after the other. So if there's any error, it will stop and it will display the error. Sequence if there's any error, what will happen? It will stop and it will show the error. Error show karna. Is it clear for you? Yes. Yes. Yes, sir. Okay, good, Putha. The program codes are executing one after the other. So that means what? Within the bracket also I'll write line by line. Line by line. Line by line කවුද මේවා execute කරන්නේ පුතා? CPU එක. මේ හැමදේම කරන්නේ CPU එක. Brain of the computer. Now think you are going to design a vehicle, right? Vehicle එකක් හදන්න යන්නේ. ඒ vehicle එක auto drive. කවුරුත් driver කෙනෙක් නෑ auto drive. එහෙනම් එයාට brain එකක් තියෙන්න ඕන නේද? machine learning. So මේ auto driving vehicle එක ඔයා හැදුවයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පාරේ යද්දි හැම එකක්ම අඳුර ගන්න ඕනේ යා. ගහක් අඳුර ගන්න ඕනේ. ලයිට් කණුවක් අඳුර ගන්න ඕනේ. ළමයෙක් සෙල්ලම් කරනවා නම් බෝලයක් එක්කලා ඒ ළමයාවත් බෝලෙත් අඳුර ගන්න ඕනේ. සයික්ලිස්ට් කෙනෙක්ව අඳුර ගන්න ඕනේ. අනිත් vehicles අඳුර ගන්න ඕනේ. Moving objects ටික අඳුර ගන්න ඕනේ. How fast these objects are moving you have to identify. නේද? ඔයා පාරේ bicycle එකක් පදින ගැන හිතලා බලන්න. Sensors, yes, we have to use the sensors too. Yeah, right? With the help of the sensors, we have to do that. Yes, good. Okay, so remember these programs codes are executing by the CPU. These programs codes are executing by the CPU. එකත් හොඳට ඔළුවට මතක තියාගන්න. Right. Now you have done that. We'll move to the next part. Next one. Okay. I'm going to erase this. Write down the second one, the sixth one. Input 2 numbers and display the highest number.
ලිව්වේ නැද්ද? Okay. හරි. මම මේ ඉස්සලා චුට්ටක් ඉඳ තියාගෙන මේක ලියා ගන්න පුතා. Input two numbers and display the highest number. Input two numbers and display the highest number. Input two numbers and display the highest number. මේක ටක් ගාලා ලියා ගන්න. අරක ඉඩ තියලා input two numbers and display the highest number කියන එක ලියා ගන්න. Input two numbers and display the highest number. ඔන්න program එකක්. කොහොමද කරන්න කියලා කල්පනා කරන්න. Input two numbers and display the highest number. Input two numbers and display the highest number. Okay, sir. Okay. Right. You have finished writing the code? Is that? Yes, sir. Good. What you have to do there? There are three control structures. First one sequence, second one selection, third one iteration. All right. Some meaning like this. This control structure executes the program codes one after the other. Programs codes one after the other, line by line. Okay, Buddha? Okay, sir. Now, Buddha, we are going to move to the selection. Okay, so for that purpose, I have given input two numbers and display the highest number. Maximum value. Input two numbers and display the maximum. Yes. Make a selection එකේ. Selection එකේ තමයි මේ question එක කරන්න යන්නේ අපි. Input two numbers and display the highest number. Input two numbers and display the highest number. දැන් බලන්න පුතා. මෙතනදී මම කරන දේ. හරිද මේක ලියාගත්තද? මේවා ටික ලියලා ඉවරද? තාම කවුරු හරි ලියන කෙනෙක් ඉන්නවද? Shall I move to the next part? Selection. I'm going to discuss about the selection. කවුරු හරි තාම ලියන කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න පුතා. තාම ලියන කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න. කවුරුත් නැහැ නේද? තාම කවුරුත් ලියන්නේ නැහැ නේ. Right, I'm going to clear this one. I'm going to clear. Input two numbers and display the highest number. So I'll take another one. So I close this one. So here I have my programs, file new. I want to input two numbers. Now you all know how to input two numbers. I'll take a equal int means integer whole number, input
bracket enter first number. So I'm giving colon, and this is how I'm giving the message on the interface. So b equal int input enter second number. මෙතන spelling mistake කරනකොට මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක CPU එකට අදාළ නැහැ. අපි මොනවාද දුන්නේ ඒක ඒ විදිහටම දෙනවා. b int input enter second number. Okay, so I have given that base 10. Okay, a I have given, b I have given. Okay, int input I have given, I have closed the brackets too. Now if a greater than b, okay, so I am giving a greater than b, right? A greater than b. Print the highest value is. If a greater than b, what is the value? A is the highest value. Then I am giving else print the highest value is. Then බලන්න පුතා මෙතනදී මොකද වෙන්නේ කියලා b. So I have used a if condition. I have input two numbers and I have compared. So we'll see how the program behaves. Run module, save, compare two numbers. Okay, save. So I'm going to enter the first number 25, enter the second number 65. The highest value is 65. Can you see this? So what will happen here? It will compare the values. It will do the comparison operators. So whatever the values that you are entering, it will compare and it will give the highest value. So you can see the code here. You are inputting the number 1. You are inputting the second number. Then you are, with the help of if condition, you are comparing these values. හරිද? එතකොට හොඳට කල්පනා කරන්න. මොකක්ද මේ උනේ? කොහොමද උනේ? හරිද? So look here, right? Enter the first number, enter the second number, then you are comparing. Sir, end if නෑ මේක Python නේ පුතා. Python නේ. මේ Python programming language එක. ඒ හින්දා මේකට end if අරව මේවා එන්නේ නැහැ. එයාගේ තියෙන එයාව හදලා තියෙන විදිහට තමයි එයා වැඩ කරන්නේ. Okay? So we are entering the two numbers and compare the number. Like, okay. So here we are moving to our program. Okay. So here, what is the question? Question is input to, now we are going to plan this one. Input two numbers and display the highest number. Right. Now look here how we can write. So you can write start. Then mama kiwa, you have to give some indentation. Only indentation ekak dunna. Input a comma b. So these are the two values. So now you are the architecture. You are the one who is designing the concepts. Concepts develop karne kena tamai oya. Harida? Input a and b. Input කරනවා a b කියන value එක. ඔයා concept එක මේ design කරන්නේ. ඔයාගේ හිතට එන දේ ඔයා ලියනවා. With the help of simple English language you are writing. Then you are giving if a greater than b. Then එහෙමනම් display what? The highest number is කියලා දීලා double quotation එක වහලා comma a. මේ a එක තමයි highest number එක. display කරන්න මේ විදියට. Then else එහෙම නැත්තම් display
display the highest number is comma b. එහෙම නැත්නම් b එක highest number එක විදිහට display කරන්න. and if මෙතනදී පාවිච්චි කරන පුතා if එක පටන් ගත්තොත් if එක ඉවර කරනවා. if එක පටන් ගත්තොත් if එක ඉවර කරනවා. if එක පටන් ගත්තොත් if එක ඉවර කරනවා. මේ බලන්න if එකක් පටන් ගත්තා if එකේදී අපි compare කරුවා a greater than b. Okay, we are checking a greater than b. If a greater than b, then you are displaying the highest number is a. Else එහෙම නැති වුණොත් display the highest number is b. And if ඔන්න ඉවරයි. Then what you have to do? You have to stop. Why? Now your IPO is okay. Input is okay. The processor is okay. Output is okay. Now you are having a selection. You are having a selection. What? The program executes according to the given condition. According to the given condition. If the given condition is satisfied, it will execute one set of program codes. Otherwise it will execute another set of instructions. Program codes. Try to understand this. This is the selection. Second control structure. In the second control structure, what will happen? Executes. In the second control structure, they are having a condition. They are having comparisons. Comparisons. What kind of comparisons? Greater than, less than, greater than, no, equal, less than, no, equal, then not equal. It will compare. So these are the comparison operators. Okay, right? So here when you are writing, now here I am teaching you the algorithms. So with the algorithms you are going to become a architecture, software architecture. You are explaining the concept. So this concept is building by the programmer. So you have to give a clear idea what you want. හරිද? ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදනවා ඔයාගේ වාහනේ ගෙදරට එද්දී, right? ඔයාගේ වාහනේ ගෙදරට එද්දී මොකුත් රිමෝට් ආරව මේවා නැහැ. ගේට් එක ඔටෝමැටිකලි ඕපන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ වාහනේ අඳුර ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ නම්බර් ප්ලේට් එක හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. ඩිස්ටන්ස් එක අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒකත් එක තමයි ගේට් එක ඕපන් වෙන්නේ. So you are writing the concept. Then the programmer will do the necessary things. Programmer තමයි necessary things කරන්නේ. Is it clear, Huda? Is it clear? දැන් මම කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්න. මට හයියෙන් කරගෙන යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Clear. Okay, good. How about the others? Write down the code. Sir. Yeah, okay, good. Very good. Clear, sir. Okay. So write down the comparison operators to greater than,
less than, greater than or equal, less than or equal, not equal. So these are the symbols. With these symbols, you can tell to the program, okay, do something for me like this. So in the selection, this is the second control structure, selection. The program executes according to the given condition. The program executes according to the given condition. CPU එක මේ program එක execute කරන්නේ according to the given condition. What is the condition? This is the condition. This is the condition, A greater than B. If the condition is satisfied, it will do this. If the condition is not satisfied, it will go to the else part. It will go to the else part and do the necessary. In the balance, the program executes according to the given conditions. If the given condition is satisfied, it will execute one set of instruction. ඒක satisfy වුණොත් මේ එක set එකක් තමයි කරන්නේ. If not, otherwise, it will execute another set of program codes. එහෙම නැති වුණොත් එයා වෙනම code set එකක් තමයි execute කරන්නේ. නෑ යටින් මේ දැන් අපි computer එකේ type කරද්දි පුතා computer එකේ type කරද්දි මෙන්න මේක type කරන්න බැහැනේ. මෙහෙම එකක් type කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට එන්නේ greater than or equal කියලා මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. මේ symbols දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේක වෙනුවට පාවිච්චි කරන එක තමයි මේක. ඒකයි මම මෙහෙම දැම්මේ පුතා. ඒකයි මේ විදිහට දැම්මේ. computer එකේ මේ symbol එක type කරන්න බෑනේ. මේ symbol එක type කරන්න බෑ. මේක කරන්න බෑ. ඒ හින්දා ඒක වෙනුවට අපි computer එක පාවිච්චි කරන්නේ මේක. Okay, beta. Okay, after you finished writing, just put a message finished or something. Finished. Okay, good. Okay, Buddha. How about the others? If you have finished, just put the message, Buddha. I finished, sir. Okay, good, Buddha. Right. දැන් ඔන්න මේක හොඳට තේරුම් ගත්තා නම් දැන් කරන්න ඕනේ චූටි වැඩක්. දැන් හරියට තේරුම් ගන්න. Selection. What will happen in the selection? The program executes according to the given condition. If the given condition is satisfied, it will execute one set of program codes. Otherwise, it will execute another set of program codes. එතකොට බලන්න මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. මේතන තියෙන එක condition එකයි. මෙන්න මෙහෙම එකක් තිබුණොත් පුතා. I'm going to move to the next one. මෙන්න මෙහෙම එකක් තිබුණොත්. මෙන්න මේ question එකක්. හරිද? Question එකක්. Input 3 subjects marks and calculate the average. If average greater than 75, grade A. Average greater than 65, grade B. Average greater than 55, grade C. Else, grade fail. Display the average and grade. How we can do this one? Yeah, okay, Marsh. I'll give. Okay. So what do you have to do? So here
input 3 subject marks. Neither. Input 3 subject marks and calculate the average. If average greater than 75, the grade is A. Average greater than 65, grade B. Average greater than 55, grade C. Else, grade fail. හරිද? Display the average and the grade. ඔන්න දැන් තවත් තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොහොමද මේක කරන්නේ? හරිද? අපිට ඉස්සෙල්ලා කරන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? අපිට කරන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? Right? I'll take another one. Okay, can you write down this question? First write down this question. First write down. Is it clear? Input 3 subject marks and calculate the average. Input 3 subject marks and calculate the average. If average greater than 75, grade A. If average greater than 65, grade B. If average greater than 55, grade C. Else, grade fail. Display the average and the grade. Right, write down the question fast. Okay, good. Finished, sir. Finish. Okay, good. So I'll move to the next one. Here. How we can do this one? Now you know the basic things. Now you all know the basic things, right? So how? Start. Okay. Then you have to give input M1, M2, and M3. So I have input the 3 subject marks. Okay, I'll show you that. Okay, 3 subject marks. Now how you can find the average? How you can find the average? Average is equal M1 plus M2 plus M3 divide by 3. Directly you have calculated the average. After that, you are checking the if condition. If average greater than 75, then if average greater than 75, then we can give inside the if condition. How you can give? එතනත් මේ ස්පේස් එකම එනවා. මෙතන තියෙන අපි ස්පේස් එකක් තිබ්බේ. ඒ වගේ ස්පේස් එකක් තියෙන if එක ඇතුලේ. if එක ඇතුලේ දැන් ලියන්නේ. එතකොට මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා පුතා. මේ ස්පේස් එකක් තියෙනවා මම. if එකට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. grade එක මොකද්ද? grade එක double quotation ඇතුලේ මම දෙනවා A කියලා. හරිද? grade එක A. else එහෙම නැති වුණොත් else එහෙනම් අපිට තියෙන conditions ප්‍රමාණය වැඩි නේද? else නම් මේ තව ඒවා තියෙනවා. කරන්න. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? else එක ඇතුලේ I am using another if condition. else එක ඇතුලේ තව ඇතුලට වෙන්න මම දෙනවා if condition එක. if average greater than 65, then එහෙනම් මෙතන මේක වුණා මොකද වෙන්නේ? grade එක මේ condition එක satisfy වුණොත් එහෙම grade එක B. අර step by step තමයි යන්නේ. මෙතනදී if එක බැලුවා average එක 75 වලට වඩා වැඩි නම් grade එක A කියලා දුන්නා. එහෙම නැති වුණා නම් 75 නෙමෙයි. හරිද? average එක 65. එහෙනම් මොකද උනේ? මේක කරලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් else එකට යන්න ඕනේ. else එකට ගිහිල්ලා else එක ඇතුලේ ඔන්න if එකක් දුන්නා. else එක ඇතුලේ if එකක් දුන්නා. ඒකත් පොඩි space එකක් තියෙනවා. grade එක B. ඊට පස්සේ මේක කෙලින් එනවා මෙයාගේ else එක. එහෙම නැති වුණොත් else. එහෙම නැති වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? තව එකක් තියෙනවා. if average greater than 55, then average එක 55 වුණොත්. yes, average එක 55 වුණොත් 55 වුණොත් නෙමෙයි 55 වලට වඩා වැඩි වුණොත් grade එක මොකද්ද? grade එක C. එහෙම නැත්තම් else අන්තිම part එක නේද? else එහෙනම් grade එක මොකද්ද? check කරන්න දෙයක් නෑ. මෙයා fail. right? ඔන්න දැන් ඔක්කොම ටික check කරුවා. අපි ගත්තා මෙන්න මේ තියෙන අපේ condition 1 2 3යි. 1 2 3යි. එහෙනම් we have checked if ඔන්න conditions ටික check වුණා. අන්තිම එකේදී මොකද වෙන්නේ? else එකේදී මෙයා grade එක fail. දැන් මොකද කරන්නේ? end if එක කාගේද? මෙන්න මෙයාගේ end if එක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ if එක එයත් ඉවරයි දැන්.
and if එයත් ඉවරයි. එහෙනම් මේ තියෙන ප්‍රධාන එක එයත් ඉවරයි. එයාගේ කෙලින් එයාව වහමු. end if. ඔන්න end if ටික දැම්මා. දැන් මොකද උනේ? marks ටික input කරුවා. average එක calculate කරගත්තා. then average එක greater than 75 ද කියලා check කරලා බැලුවා. average එක greater than 75 නම් it will be A, else otherwise if the average is greater than 65 then grade will be B, else if the average greater than 55 then grade will be C, else grade equal fail. Now you are having the average as well as the grade. Now you can display. How you can display? Make a kelim දැන් එන්නේ display average comma display the grade එකයි average එක. Then finish. Now you are going to stop. Just give stop. So මේ step by step තමයි එන්නේ. start එක කෙලින් stop එක දුන්නා. මේ බලන්න මේක දීපු විදිය. Input M1 M2 M3. Then you have calculate the average. You have calculated the average. Then average you are checking greater than 75. Average you are checking whether it's greater than 65. Average checking whether it's greater than 55. Or otherwise, else the grade will be fair. So here, try to understand. This is a selection. In the selection, what will happen? It has a condition. With the help of that condition, it will make the necessary decision. It will make the necessary decision. Okay, according to the condition, it will make the necessary decision. This is done by the CPU, Central Processing Unit. With the help of each and every code, you are giving the instruction. මෙන්න මේ decision එක ගන්න. ඔයාට පොත් set එකක් දීලා තියෙනවා පුතා. Right? ඔය ඕක copy down කරගන්න. ඒ ගමන් මම කියන කතාව අහන්න. පොත් ටිකක් දීලා තියෙනවා. රතු පාට, කොළ පාට, නිල් පාට. එතකොට ඔයාට locals ටිකක් දීලා තියෙනවා. රතු පාට ඒවා එකකට දාන්න, කොළ පාට ඒවා එකකට දාන්න, නිල් පාට ඒවා එකකට දාන්න කියලා. What will happen? You from the book set, you are selecting one book. You are selecting a book. You select the book and you are checking which color. If it is red, you are putting to the local one. Next book you are taking. Then you are checking the color blue. You are putting to the next one. You are taking the next book that is red. You are putting to the next. So with the help of the given condition, අර ටීචර් ඇවිල්ලා කන්ඩිෂන් එකක් දුන්නා. පුතේ මේ පොත් ටික අරගෙන මෙතන පොත් 15ක් තියෙනවා. මේකේ කලර්ස් අනුව මේ ලොකල්ස් වලට දාන්න. පළවෙනි එකට දාන්නේ රෙඩ් එක, දෙවෙනි එකට දාන්නේ බ්ලූ එක, තර්ඩ් වන් එකට දාන්නේ ග්‍රීන් එක. එහෙනම් ඔයාට කන්ඩිෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කන්ඩිෂන් එක සැටිස්ෆයි නම් ඔයාගේ බ්‍රේන් එකෙන් ඩිසිෂන් එකක් ගන්නවා. ඔයා මේ මොන ලොකේකටද මම මේ බුක් එක දාන්න ඕනේ කියලා. Think about that. So the same thing. Yeah, same thing. Hari, tag ගාලා ලියා ගන්න. If you have finished copying, just put finished to the chat. Chat එකට finish කියලා දාන්න. Finished, sir. Very good, පුතා. Sir, can you show the question again? Write it properly. Okay. So if you have finished, just put the message.
Okay. So this is the question, Buddha. In the question I have given input 3 subject marks and calculate the average. Input 3 subject marks and calculate the average. If average greater than 75, grade is A. If average greater than 65, grade is B. If average greater than 55, grade is C. Else, grade is fair. Display the average and the grade. So, මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. Okay, the last one for today. All right. So I'm going to discuss this one. I'm going to take a new one, file new. Right. So here, look, I'm taking count equal 1. Okay. Then while count less than or equal 10, print the number is count. Count was count equal count plus 1. Okay. So very simple program. Okay, now see count equal 1 while count less than or equal 10, print the number is count. So I'm giving run module. Where's my program? So it's grade 9 seminar, day 1, day 2, iteration, and select OK. Save. Now what has happened? The number 1 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So look my program. What is the program that I have given? My program is count 1. While count less than or equal 10. The number is something like this. Okay. So here I'm taking multi equal 5. Okay. Multi equal 5. So I'm giving print. Just tell me, you all have to explain now. Now, then put the idea I have showed what has happened. The multiplication of just tell me what will happen with this. What will happen? I'm going to save this one, file, save as.
tell me what will happen. What will happen with this? What will happen with this program? I will run. What will happen? What will be the output? What will be the output? -11. Okay. How about others? Can someone tell me the output of this program? What will happen with this program? Now look here. Right? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන idea එකත් එක ගන්න. දැන් පුතා දැන් කල්පනා කරන්න ඔළුව කල්පනා කරන්න දැන් මේ කම්පියුටර් එක කරන්න බෑ කම්පියුටර් කරන්න බෑ ඔළුව කල්පනා කරන්න නැතුව. ඔයගොල්ලන් හොඳට කල්පනා කරන්න දැන් බේසික්ස් ටික කියලා දුන්නා. නිකන් ඔහෙ අහගෙන ඉන්නේ නැහැ. තේරුමක් ඇතුව. කවුන්ට් එක එකයි. එහෙනම් අපි ගන්නවා RAM එක ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ? දැන් CPU එක මේක ප්‍රොසෙස් කරනවානේ. CPU එක මේක එක්සිකියුට් කරනවා. right line by line මේක එක්සිකියුට් කරගෙන යන්නයි යන්නේ. එහෙනම් ඉස්ලාම තියෙනවා කවුන්ට් එක. එහෙනම් අපේ RAM එක ගත්තොත් එහෙම RAM එක ඇතුලේ මෙයා කවුන්ට් කියලා එකක් අරගෙන මේ කවුන්ට් එකේ 1 කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකදී මොකද වෙන්නේ? එයාට assign කරලා තියෙනවා multi කියලා එකක් අරගෙන තියෙනවා. multi එක ඇතුලේ 5 කියලා දාගෙන තියෙනවා. දැන් හොඳට කල්පනා කරන්න මේක multi 5. print print කියපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? screen එකේ වැටෙනව නේද? screen එකේ වැටෙනවා. the multiplication table of මෙතන කමා එකක් දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කමා එකක් දාලා තියෙන්නේ multi 5. multi කියලා කියන්නේ කවුද? 5. the multiplication table of 5. right? ඔන්න බලන්න කොච්චර meaningful ද කියලා. දැන් බලන්න while count less than. ඔන්න condition එකක් එනවා. මොකද්ද condition එක? count less than or equal 10. මේ condition එක හරියද? count less than or equal. count කියන එක less than or equal 10 ද? 1 less than or equal 10 ද? true the false ද? true the false ද? 1 less than or equal 10. true the false ද? count කියලා කියන්නේ 1. එතකොට 1 less than or equal 10 ද? true the false ද? whether it's true or false. අන්න දැන් එයාට ගන්න පුළුවන් action එක true. ඒක true නම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක print කරනවා. මොකද්ද print කරන්නේ? multi කියන්නේ කවුද? 5. මේ double quotation එක ඇතුළේ තියෙන එක ඒ විදිහටම display වෙනව නේද? එහෙනම් වැඩි කිරීම count කියලා කියන්නේ කවුද? count එක දැන් 1. ඊට පස්සේ equal. ඒ දෙක වැඩි වෙනවා. 5 into 1 5 කියලා වැටේ. count equal count plus 1. count එකට එකක් එකතු වෙනවා. දැන් count එක 2යි. count equal count plus 1. මේ count කියලා කියන්නේ යාගේ value එක. value එක එක තිබුණේ. එහෙනම් එකට එකක් එකතු වුණා. දැන් count එකේ value එක 2යි. දැන් යනවා while count less than count 2 less than or equal 10 ද? true or false? 2 less than or equal 10? True. yes it is true නේද? it is true. yes if it is true what will happen? එක ආපහු ඇතුළට එනවා. iteration කියන්නේ මේක. print multi කවුද? 5මයි. එයා 5මනේ. count එක කීයද? 2යි. මේ දෙක එකට වැඩි වෙනවා 10. එහෙනම් මේ යන්නේ කවුද? 5 into 3 15. 5 into 4 20. මේ multiplication table of 5. අපි run කරලා බලන්න මේක හරියයිද කියලා. right? so what is count equal? මේ equal sign කියලා. now you will know whatever the things that you are giving double quotation එක ඇතුලේ දීපු එක as it is it will display on the screen. screen එකේ ඒ විදිහටම display වෙනව නේද පුතා? double quotation එක ඇතුලේ මොන හරි දුන්නොත් මේ වැඩි කිරීම වෙනුවට x දුන්නා නේද? මේ double quotation ඇතුලේ ඒක ඒ විදිහටම display වෙනවා screen එකේ. screen එකේ display වෙනවා. එතකොට screen එකේ display වෙන්න ඕන ඒවා තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි run කරමු. so we'll run. මම run කරනවා. run module. right ඔන්න බලන්න මේ ආපු විදිහ multiplication table 5 into 1 5 5 into 2 10 මේ විදිහට මේක යනවා බලන්න 50 වෙන කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා right දැන් බැරි වෙලාවත් මම මේ program එක multiplication table එක 9 වෙන්න ඕන පොඩි වෙනස්කමක් 9 දුන්නා run module select okay 9 මේ බලන්න ලස්සනට ගිය විදිහ 9 into 1 9 18 27 මේ විදිහට ගිහලා 81 90 ඔන්න ඔය විදිහට ගියා if you want 12 so I'm changing only here
only the changing the value here. What will happen? The whole program will be changing according to that. Now you can see the multiplication table. 12 multiplication. Yes. So you can see the multiplication table of 12. The multiplication table of 9. Then මේකම නේද පුතා වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් Google එකේ ගහුවොත් ඔයාගේ username password එක ගහුවොත් ඔයාගේ එකට තමයි connect වෙන්නේ. ඒ variables. ඒවා variables විදිහට අරගෙන තමයි change වෙන්නේ. එතකොට එකම screen එක පාවිච්චි කරලා එක එක්කෙනාගේ username password අනුව එයා connect වෙන්නේ එයාගේ user interface එකට. එයාගේ mail box එකට. අනිත් එක්කෙනාගේ mail box එකට නෙමෙයි. එතකොට මේක හරි ලේසි පුතා. මේ computer කියන එක හරිම ලේසි. concepts ටික හරියට තේරුම් ගත්තම මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හරි. පුතා මෙන්න මෙහෙම කරන්නකෝ. දාගන්න third one එක. එතකොට අපි දැන් මේකෙදි කරුවේ third one එක. third එක දාගන්න iteration. එහෙම නැත්නම් iteration කියලා දාලා මෙන්න මේ program code එක ලියා ගන්න පුතා. මේ program code එක ලියා ගන්න. තේරුම් අරගෙන ලියා ගන්න. iteration third one එක iteration කියලා දාලා මේ program code එක ලියා ගන්න. Yes, iteration we are calling this thing as repetition 2. Right? Repetition කියලා කියනවා. Right? So here you can write the program codes will be executing again and again while the condition is true. If the condition is false, it will stop repeating the program codes and it will repeat the program codes and executing the program codes outside the while loop. So here try to understand this one. Iteration means what? Iteration or repetition. The program codes will be executing again and again. So that means repeating. The program codes will be executing again and again while the condition is true. If the condition is true, what will happen? This will be repeating again and again. If the condition is false, it will stop repeating. And execute the program codes outside the while loop. While loop again, එළියේ තියෙන ඒවා තමයි execute කරන්නේ. Okay, write down this iteration thing or iteration or the repetition. මේ ටික ලියාගන්න මේ code එක ලියාගන්න. Count equal 1, multi equal 12, print something like this. So today mainly we have discussed about the control structures. ලෝකෙ කොහෙට ගියත් you are having only these 3 control structures. ගොඩක් වෙලාවට මේ ගොඩක් කට්ටිය මේවා skip කර යන්නේ පුතා මේක දරුවන්ට තේරුම් ගන්න අමාරු හින්දා. නමුත් මේක අමාරු නැහැ. හරිද? ගොඩක් කට්ටිය skip කර යන්නේ ඒකයි. හරිද? එතකොට අපේ ටීචර්ස්ලා ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි මේ control structures කියන ඒවා කියලා දෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඔයගොල්ලන් හරියට තේරුම් ගන්න මේ දේ. මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ මේ session එකේ තියෙන වැදගත් දේ තමයි ඔයගොල්ලන් මාව question කර
ඔව් ලියන්න ඕනේ පුතා මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ ප්‍රධාන දේ තමයි මේ third එක මෙතනට වෙන කලින් ලියා ගන්න එක හරිද මේක ලියලා ඉවරුනයින් පස්සේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක ලියා ගන්න මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක ලියා ගන්න හරිද Python කෝඩ් එක ලියා ගන්න මේකේ දාන්න Python කෝඩ් කියලා Python කෝඩ් කියලා දාලා ඊට පාඩක ලියන්න Python code Python code කියලා දාලා මෙන්න මේක ලියා ගන්නකො මම වැඩක් දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට Python code කියලා දාලා මෙන්න මේක ලියා ගන්න මෙන්න මේ තියෙන codes ටික ලියා ගන්න මේ විදියටම මේ තියෙන instructions ටික ඒ විදියටම ලියා ගන්න sir may okay right so Abhilash yes now if you want to build up a web page mainly there's a language called JavaScript puta but directly you don't follow the JavaScript first you do HTML then there's a specific code CSS හරිද ඔයාට මේ web page වලට යන්න ඕන නම් හොඳ පැත්තක් පුතා ඉස්සරහට තියෙන හොඳ job market එක හරිද ඉස්සෙල්ලා HTML ටික ඉගෙන ගන්න ඊට පස්සේ CSS cascade style sheet CSS ඊට පස්සේ JavaScript එකට යන්න JavaScript හරිද JavaScript එකට යන්න මේවා ටික කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි පුතා ඇත්තටම මේ ටික කරගන්න පුළුවන් A level ICT කරුවා නම් මෙන්න මේ ටික හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ මේකත් එක්කලා PHP MySQL කියලා තියෙනවා ඒ database handling කියන එක මේ ටික කරගත්තා නම් තියෙනවා mainly jobs තුනක් ලෝකේ වැඩිපුරම ගෙවන ඒවා JavaScript කියන ඒවා නේද සෑහෙන salary එකක් ගන්න පුළුවන් jobs තමයි ඒවා HTML CSS JavaScript PHP MySQL මෙන්න මේ පිළිවෙලට ගියා නම් හරි මේ පිළිවෙලට ඉගෙන ගත්තා නම් හරි මේක ඔයාලට W3 schools කියලා තියෙනවා හරිද ඉන්ටර්නෙට් එකේ W3 schools කියලා තියෙනවා ඔයා ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා නම් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න පුතා ඉස්කෝලේ qualification O level A level qualification එකත් එක්කලම ඒ qualification හොඳටම ගන්න හොඳටම විභාග ටික කරගන්න ඒත් එක්කලා මෙන්න මේවා ටික කරගත්තොත් හොඳ තැනකට ගිය හැකි හොඳ job position එකකට ගිය හැකි okay HTML CSS JavaScript PHP MySQL මේ පිළිවෙලට කරන්න ඉස්සෙල්ලා HTML කරන්න ඊට පස්සේ CSS කරන්න ඊට පස්සේ JavaScript කරන්න ඊට පස්සේ PHP කරන්න ඊට පස්සේ මේ PHP MySQL එකට තමයි යන්නේ ඒ කියන්නේ interactive web pages ඔයා ඒ කියන්නේ අර database දීලා form එකක් දීලා data collect කරගෙන students ලගේ details ටික අරගෙන ඒ වගේ දේවල් report handling ඒ ඔක්කොම යන්නේ මේ වල JavaScript mainly validation part එකත් එක්කලා යන්නේ ඒත් මේක අපි කරගමු okay මම හරියට ගයිඩ් කරන්න ඔයා ඇමරිකාවේ ගත්තොත් එහෙම $6,000 හම්බෙනවා හරිද ගහලා බලන්නකෝ JavaScript වලට salary කීයද කියලා Google එකේ ගහලා බලන්න. ලංකාවේ jobs තියෙනවා පුතා. ලංකාවේ තිබුණාට ඒවා international companies. එතකොට මේ international companies වලට ගිහලා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වගේ එකකට ගිහලා අවුරුදු 5ක් විතර experience එක ගන්න ඕනේ. අරගෙන තමන්ගේ client base එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? එක තැන්වල ඉන්න client base එකක් හදාගෙන කෙරුවා නම් හොඳ salary එකකට ගිය හැකි. නමුත් මේ ලංකාවේ දැනට තියෙන political situation එකත් එක්කලා පොඩි ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. පොඩි නෙමෙයි ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉතින් මේ හැමදෙස්සෙන් බලන්න ඉතින් තමන්ගේ දෙයකට කරමු. හරි. Okay, finish writing for today. I'm going to stop. මේ ගොඩක් කටියට classes අරව මේවා තියෙනවලු. So okay. For today I'm going to stop. If you have any doubts, yes. If you have anything,
you can ask, right? On the Daganda, right? If you have anything, you can ask. Others, yes, you can leave Buddha now. God bless you. Next day we'll meet. And pass the message to your friends, huh? Pass the message to your friends. Okay, sir. God bless, sir. Thank you, God sir. bless you, God sir. bless you, sir. Thank you, Good sir. night, sir. Right. Sir. Bless you, sir. Thank you, sir. God bless you, sir. Thank you, sir. God bless you, Buddha. God bless you. Okay, God bless you. God bless you, Buddha. God bless you. Mantila, God bless. Right. So I'm going to, yeah, look, I'm going to stop.